हेलो हाय नमस्कार जय जगन्नाथ आम एक बर्तमान देखो भगवान बिल पहुँची गलु एवं पुओ को देखा कलु मसला सोडा पीलु बर्तमान एवं जूस भेज मंचूरियन खाइलु जूस पीलु देखो भेज पकोड़ा खाइलु देखो भौणी मैंने खीरी देखो खीरी भात रुमाल रुटी डाली पनीर आइए देखते हैं मजा आएगा। हेलो हाय नमस्कार जय जगन्नाथ आम एक फूड ब्लॉग को आपको स्वागत करुच्ची आज देख सन्ध्या 4टा बाजी बर्तमान मुझे गोटे बाहर भोजी खाई जी से भोजी कौन आरेंजमेंट होता मुझे वीडियो माध्यम देखी पूरा वीडियो रुहतु आ मो चैनल को लाइक करेंगे सब्सक्राइब करेंगे शेयर करेंगे। बर्तमान देखो आम गाधे पाधे सारी एवं ड्रेस पिंधि आम बाहर बाहर भोजी एवं भगवान बिल्लारे पहुँचलु बर्तमान भगवान बिल्ला होटेल यहाँ देखो ये आमर 4th नाइट भोजीटा हो मामा आगे चली चली जाऊँगी प्रथम आम जा गणेश भगवान को मुंडिया मारी देखो केते सुंदर गणेश मूर्ति ये ठाकुर बही देखो मूर्ति केते सुंदर देखा फाइनाली आम फंक्शन रे जोग देलु एवं प्रथम पुओ झी को देखापी स्टेज उपरू जावाक चेष्टा करूँ लोक गहली प्रबल थिले देखते आम केते सुंदर भाव में आम पिला बर्तमान सब खाऊँ देखते आम स्टेज उपरू फाइनाल चढ़िलु देखो मु स्टेज उपरू जाऊँगी मो मामा जाऊँगी आम दी जन जगह स्टेज उपर पुओ झी को हाथ मिलैलु आम पीस नानी पुओ ये एवं बाहर भोजी यहाँ आम फटो उठाई स्टेज उपर ठिया हेलु एवं सुंदर भाव स्टेज पर फटो देखो हाय करुच्ची स्टेज उपर बर्तमान आम ठिया हेलु पीस नानी पाखक भिड़ी नेले एवं आम स्टेज उपर फटो उठेलु एवं पुओ को सुना मुदी गिफ्ट कलु एवं स्टार्टर आइटम आम खाया प्रथम जीवु ना स्टार्टर रे कौन हो मेन कोर्स रे कौन अच्छी सेटा मुझे आपन वीडियो माध्यम देखी स्टेजटा बहुत सुंदर थिला देखो बर्तमान स्टार्टर रे बहुत आइटम अच्छी से आपको देखेबी अभी मजा आएगा ना भिड़ो। स्टार्टर को चलू प्रथम जा गुपचुप खाइलु ये पिला गुपचुप खाऊँ टेस्ट बहुत तापर आम भेज सूप खाइलु भेज सूप जगन भेज सूप ठीक लगला एवं मसला सोडा खाया आसलु मसला सोडा पीया को आलु सरी देखो मसला सोडा पीया भी प्रथम लोक दि जाऊँगी लेंबू धनिया पत्र एवं चाट मसला रे बनिया मसला सोडा लेंबू चुपड़ा पुदीना पड़ी मुझे एक भेज सूप ट्राए करी जहाँ बहुत बढ़िया लगे भेज सूप टेस्ट बहुत बढ़िया थिला तापर मसला सोडा ट्राए करी तापर एटा भेज पॉपकॉर्न एटा चटनी एटा दियाला एवं पनीर मध्य थिला पनीर फ्राए एटा फाइनल आम चिकेन पकोड़ा ट्राए करूँ तार टेस्ट बहुत बढ़िया थिला देखो आम चिकेन पकोड़ा ट्राए कलु चिकेन पकोड़ा बहुत भल लगे आम खाइबार मजा नेलु एवं भीतर बुलाबुली कलु बड़ ग्राउंडटा थिला होटेल भगवान बिल्ला होटेल एटा
ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ମେନ୍ କୋର୍ସ ଆଡ଼ିକି ଯିବା ପାଇଁ ବାହାରିଲୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ମେନ୍ କୋର୍ସକୁ ଗଲୁ। ଆମ ନଣ୍ଡୁଆ ଏବଂ ପିଲା ଆମ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଜିଲାପି ଆଣିଲୁ ଏବଂ କ୍ଷୀରି ଆଣିଲୁ। ତା ଟେଷ୍ଟଟା ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଥିଲା। ପ୍ରଥମେ ଜିଲାପି ଏବଂ କ୍ଷୀରି ଖାଇ ଆମେ ଭିତରକୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିଥିଲୁ। ଏବେ ଆମେ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ମଧ୍ୟ ଟ୍ରାଏ କରିଥିଲୁ। ତାର ବି ଟେଷ୍ଟ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଥିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଖାଉଛି ଏବଂ ଭାଉଜ ଆମର ଏଠି ଖାଉଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲୁ, ତାଙ୍କୁ ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା। ସିଏ ବି ହଁ କଲେ। ତାପରେ ଆମେ ମେନ୍ କୋର୍ସରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ସାଲଟ, ପାମ୍ପଡ଼ ଏବଂ ପିଆଜ ନେଇଥିଲୁ ପ୍ରଥମେ, ଏବଂ କିଛି ଟମାଟୋ ମଧ୍ୟ କଟା ହେଇକି ନେଇଥିଲୁ ଏବଂ ପ୍ଲେଟ୍ ନେଇଥିଲୁ। ମେନ୍ କୋର୍ସରେ ଆମର ଭାତ ଥିଲା ଏବଂ ରୁମାଲ ରୁଟି ଥିଲା। ଏଇଟା ପ୍ଲେନ୍ ଡାଲି। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଡାଲିଟା କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ଭାଇ ମଧ୍ୟ ଓଲା ଭଳିଆ ଅନେଇଛନ୍ତି ଆମକୁ। ଏଇଟା ମିକ୍ସ ପନିର। ଏଇଟା ପନିର। ଏଇଟା ହେଉଛି ମିକ୍ସ ପନିର। ଏଇଟା ସେଇଟା ପ୍ଲେନ୍ ପନିରଟା, ଏଇଟା ମିକ୍ସ ପନିର। ଏଇଟା ହେଉଛି ଚିକେନଟା ଆମର। ଦେଖନ୍ତୁ ଚିକେନଟା ମଧ୍ୟ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ଏଇଟା ହେଉଛି ମାଛଟା। ଏଇଟା ସବୁ ଆଇଟମ୍ ପ୍ରାୟ ଠିକ୍ଠାକ୍ ଥିଲା। ଆମେ ଖାଇକି ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଥିଲୁ। ପ୍ରାୟ ଲୋକ ଖାଉଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଖାଇବା ପିଇବା ସାରିବା ଉପରେ ହେଲାଣି ଆମର। ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛି ଏବଂ ଫାଇନାଲି ଆମେ ପାଣି ମଧ୍ୟ ପିଇଲୁ ଲାଷ୍ଟକୁ। ପାଣି ପିଇ ସାରି ଆମେ ବିଦାୟ ନେବୁ ଏବେ। ତାପରେ ମଧ୍ୟ ଏକ ଜିଲାପି ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଲା। ଆଉ ଥରେ ଜିଲାପି ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଲା। ଜିଲାପି ମଧ୍ୟ ନେଲି। ଜିଲାପି ଏବଂ କ୍ଷୀରି ମଧ୍ୟ ଖାଇଲି ଆଉ ଥରେ। ସିଏ ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା। ପୁଣି ଖାଇସାରି ଆପଣ ମିଠା ଖାଇବାର ମଜା ଅଲଗା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ବାହାରକୁ ବାହାରିଲୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଏବେ ବିଦାୟ ନେଇଯାଉଛୁ। ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଆଉ ସେୟାର ମଧ୍ୟ କରିବେ। सही पकड़े हैं। ଆପଣଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର କହି ରଖୁଛି, ଲାଇକ୍, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍, ସେୟାର ନିହାତି କରିବେ ଆପଣ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ବିଦାୟ ନେଇସାରିଛୁ। ଆମେ ଏଣ୍ଟ୍ରି ବାହାର ଗେଟ୍ ଭିତରେ ବାହାରକୁ ବାହାରି ଯାଉଛୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ମାମା ମଧ୍ୟ କୁଣିଆଙ୍କୁ ହାତ ମିଳେଇ ବାହାର